Pahinumdum sa mga ginikanan, no? Na anak ng mga bata pa, mga minor, pahinumdum ni para ni sa inyo. Unta mamati mo, i-share ni ngadto sa inyong mga silingan, mga kapamilya, mga relatives ninyo para makahibaw mo masayod kung unsa ning statutory rape. Tinuod lang kining balaod wala pa kaayo na ilhan mga katawhan. Ako ning hinumdum sa inyo mga ginikanan, no? Nga naay mga anak na mga lalaki. Ako ning gi-share tungod kay ako ni mismong nakita sa atong gitrabahoan. Na-observe gyud namo, tinuod gyud ang epekto niining maong balaod. So unsa man ning balaura? Kani nga balaod nag-aminda ni siya sa balaod nga Republic Act or RA 8353 or the Anti-Rape Law. Una nga balaod ang statutory rape nato mao ning pakighilawas, no? Pakighilawas sa mga batan-on, mga minor de edad. Specifically, ang edad 12 years old and below. So, 12 years old and below gani, matod pa niining balaura, bisan pag naay consent, meaning bisan pa ang babae nga bata mao'y nag-una-una sa atong mga anak pod nga lalaki, bisan pag siya mo'y nag-una, bisan pag naay consent niya, no? Bisan pag iyang pagtugot, nagkasinabot sila sa mga lalaki, pag nahibaw-an sa ginikanan ni ining minor de edad nga babae, 12 anyos pa ubos, automatic maka-file sila og kasong statutory rape under RA 8353. Karon ang bag-ong balaod kaning Republic Act 11648 nag-amyenda ni siya or nag-amend sa balaod nga RA 8353 or the Anti-Rape Law. Ang iyang gi-amyendahan gud ani ang age of sexual consent. Sa previous nga balaod katong RA 8353 12 anyos pa ubos. Karon kaning RA 11648 iya nang gipatasan ang maong age of sexual consent, no? So pila naman gikan sa 12 anyos pa ubos gipatas-an na nahimo nang 16 years old below or under 16 years old. So meaning 15 years old and below. So bot pasabot 15 anyos pa ubos. So ato ning pahinumdum sa tanang mga ginikanan nga naay mga anak nga lalaki. Daghan na kaayo mga kaso nga atong nakita ug na experience sa atong gitrabuhan nga nagsisigyod hilak ang maong ginikanan, naghilak ang maong bata tungod kay wala sila nasayod nga bisan pag 15 anyos, bisan pag ilang tinuyuan, bisan pag ay pagtugot sa babae nga minor de edad nga 15 anyos. Pag ang ginikanan makahibaw nga nalabtan ang ilang anak, so dili ta makapugong sa ginikanan, bisan pa ang anak mismo dili makapugong sa ginikanan nga mupasaka og kaso batok sa lalaki buhat sa maong pakikhilawas. Pahimangno lang ni sa atong mga ginikanan, no? Pag naatay mga anak nga mga ulitaw na mga batan-on, no? Bantayi gyud sila kung naa sila'y mga uyab nga 15 years old paubos, ato silang pahimangnuan mahitungod aning balaod itawag nga statutory rape. RA 8353 as amended by RA 11648. Ato ning i-share sa ilang nga balaod, ato silang pasabton nga kini di nga balaod naghatag og criminal liability. Pwede silang mapriso niini og nagbuhat sila sa maong pakighilawas. Bisan pa walay force, walay pagpugos, walay intimidation, bisan pag ilang tinuyuan na ay full consent sa maong babae. Dili rason nga makapugong sa ginikanan sa maong babae nga minor de edad nga dili sila makapasaka og kasong rape. Ato gyuning i-share sa atong mga tagsa-tagsa nga mga anak. So hinaot unta nga atong mga ginikanan, no? Inyo ning ipakita nga video sa inyong mga anak nga mga lalaki, no? Bisan sa mga babae. Palihog ko share ani nga video kay aron nga ma-aware sila mahitungod ani nga balaod. So daghang salamat mga chip.